देखे भाई सब घर को धीरे धीरे अच्छा धरले बाहरले पूरा हो हा लाइन रेकर्डिंग करने समय पाइल ना अच्छा धरी था देखी था पूरा है केमती फुल माछ धरी तमें सकाल सकाल एमती भाई सुंदर पहाड़ परिवेश भितर बुल तार गोटे मजा अलग बुला भाई फास्ट भाई कोड आरंभ हम कि निद माछ भाई माछ जी शुई भाई भी शुई पूरा सीना मानिया पड़ो लोक भाई देख पूरा ओ हो भाई कि लोक पूरा रेडी हो गले देख समस्ते मदन समस्ते आसीगले माछ धरने रेडी हो गले भाई केते लोक देख लो मो भाई भाउज ये भाई ये आरंभ कले ना जे पशिले ये पशा आरंभ होला 9टा बाजिगला माछ धरने समस्ते पशिले देख हो हला हो चलो भाई माछ धरवा मो पूरा किछि ना नहीं हो एटा तो गोटे खुशी आउ किरा ये भाई जी देखो किन धरना यार देखाबो जालटा किन जालटा जे इटा भी गोटे जाल नहीं आ टेक्नोलोजी है नहीं बांधी देल सागे सागे नहीं चलो आ देखिले छिड़ा हेले कि हम माछ चला चलो चलो आ रहिले किछि हेबनी हे जी पसिले सब ये जी भाई एटा हो गाँ उठिया देखो धीरे 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 केमती सब पशुचंदी हैला एपटे देखो भाई आखि पाउनी रे भाई पूरा फुल हो जिवे लोक एखुनी हैला फुल हो जिवे नहीं ए जी लोक पूरा फुल हो गेला आओ पूरा फुल सांगे सांगे तुम खाली चल चले जाओ माछ दुख धरना आइला बेले देव मते आरे पशुचंदी देखो किए माछ भाई आई देखो एकडे नुक आई भाई ये हूँ गाँ उठिया माछ माने कुड़ा साई जोड़ा अच्छी सबर गाई बंध भाई ये पाइक साई भाई लोक मैंने पूरा पूरा माहौल गरम कर सारे देख भाई ये हूँ गाँ उठिया चलो भितर को जाइना देखिया पुणी है काढ़ी हाँ मुँह गुड़े ना जीव क्या चोर हो तब मुँह गुड़े ना जीव पुणी लिखी विक्ट्री हंटर चिकुलू बड़ा मुँह गुड़े ना जीव केते माछ धरिना चले जाल माछ भाई धरिकिना बाहर ना आम पछे जाऊँ जे कि हाँ नहीं जा घर नहीं जाइदे केते माछ देखिया वाह एटा एटा फुल होती कि पूरा तो फुल हो जाए बहुत खुशी खुशी हेलु तो केते जुरे वो हाँ देखिया ए भाई एते माछ वो हाँ भाई देखो जोसोर माछ धरुती माने सोलाणी पछरे ओल्हेकिना आसुछु आ देखा माधव घर केते धरी जंदी माछ काई देखा धरी माछ ये बा खाली झुनीरा पूरा छाणी दे दियो केते माछ धरे हां नाही इजरे बा हां कुआडे पुसाइला याडे गे याडे देखो 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 भाई बस्ता फुल कर दे ना ये केते गुरे माछ दे काई ऊपरे ए ऊपरे नहीं धरो धरो संजय भाई जहा यारे ए पछोटी जाने तबे ए जमानो एडी थो जे द्रा सब पछोटी हां आउ जे केते 15 केजी ओहो 15 केजी तमरो पड़ी जाल नहीं ए भाई एमती सब धरु जंदी हैला एटा गाँठी माछ माड़ गाँठी माने समस्त धरियो गाँ जे जुआडू आसी पारिबो पूरा भाई पूरा इंडिया भीतर जुआडू आसीबो भाई समस्त एंट्री फ्री ए 2 घंटा 2.5 घंटा तक माछ मारिबे जति आसला आसला माछ आ देखो भाई लोक पळे गले आ र भाई आम गाँ बंध माछ माड़ा वाला भारी खुशी लगिला माछ धरुजु किंतु खुडा रबइजु ये भाई देखा एगुडा करि परिबिनी
ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। କେତେଟା ପୁଷା ଅଛି ଇଏ ପୁଷା ଧରିନି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଟିକ ଖୁବ୍ ମାଛ ଧରିଛ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଧରିଲ ନା ପାଖାପାଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆଉ ମାନେ 45 ମିନିଟ୍ 45ଟା ପୁଷା ମାରି ଦେଇଥିବ ନାହିଁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇନି ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଧରିଛୁ ଆଉ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଁ ହଉ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଧରିଛି ମାଛ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାର ହେଲା ପ୍ରଣାଳୀଟା ଦେଖ ଟିକେ କେନ୍ତା ଧରୁଛନ୍ତି ଖାଡ଼େରେ ଏଇନା ଧରିବ ଏଇନା ମାଛ ଦେଖାନି ମାଛ ଯୁଆଡ଼େ ଅଛି ଦେଖେଦେ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଆଉ ନାଇଁ କି କେତେ ପୁଷା ଓ ଏମିତି ନାଇଁ କି ତାପରେ ଏଠୁ ଓହୋ କେତେ ମାଛ ଦେଖିବା ଇଏ ଭାଇ ପୁଷା କେତେଟା ଧରିଲ 7ଟା ପୁଷା ଗୋଟେ ମିଳିବନି କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ତ ଦେଇଦେବ ଆଗରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ବେଶୀ ଦେବନି এই যে সে মানে দুইজন যাক 7-7টাই কেতনা ଆଉ বুঝ পাখে ধরিবে হ্যাঁ বুঝ পুরা বুঝে ଆଉ ନାଇଁ କି ଏ ହେ ୟାକୁ କି କଷ୍ଟ ରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ଆସିଛି ନାଇଁ ଦେଖ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଗାଁର ବନ୍ଧ ମାଛ ମାଡ଼ ସଲା ଗାଁ ଉଠିଆ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ମାଛ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଗାଁ ବନ୍ଧ ଉଠିଆ ସରିଗଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି ଅଫିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିଲେଜ ଏଇ ଯେ ମାଛ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏମିତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏରିକା ଆମର ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିଛି ନାହିଁ ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କିଆ ପାଇଁ କହିଲ କାଳେ ମାଗି ମୁଗା ନା କିଏ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଚାଲ କେତେଟା ପୋଷାକ ଆଉ ଖାଲି ବୁଟୁ କେତେଟା ବୁଟୁ କେତେଟା ପୁଷା ଧରିଛ ଏଇଟା ଫୁଲ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ ମାଛ ସୁଷମା ତ ପୁରା ପୁଛି ଦେଇଛି ମାଛ କେତେଟା ଧରିଲୁ ପୁଷା ଆମେ 2 କେଜି 3 କେଜି 4 କେଜି 6-7 କେଜି ପାଖାପାଖି ଧରିଛୁ ଚପଲ ହଜିଗଲା ହେଲା ଚପଲ ହଜିଗଲା ବନ୍ଧ ମାଛ ମାଡ଼ରେ ନାଇଁ କି ବନ୍ଧ ମାଛ ମାଡ଼ରେ ଆମର ଚପଲ ହଜିଗଲା କି ଦୁଃଖଦାୟକ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ଚପଲ ହଜିଗଲା ହଉ ଖୋଜି ଅଣିଆତି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ଚପଲ ପାଇଲୁନି କେତେଟା ପୁଷା ପଡ଼ିଛି ଆଗରେ ମାଛ ଯାଇସାରିଲାନି ବୋଧେ ଘରକୁ ନାଇଁ କି ଚପଲ ହଜିଗଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ପିଲାରେ ପୁଣି ହଉ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଚପଲ ହଜିଗଲା ମାଛ ଧରାରେ ମାଛ ମାଡ଼ରେ ହଜିଗଲା ଭାଇ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଛ ମାଡ଼ ତ ଫାଇନାଲ ଚାଲ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଫିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିଲେଜ ମାଛ ଧରାରେ ଏମିତି ସବୁ ଗାଁରେ ହୁଏ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ ମାଛ ଧରା ହୁଏ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଧରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଜୁଆଁରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଚପଲ ତାତେ ଯାଏ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଫସିକି ଗଲାରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼ାଇକିରି ହଉ ଯାଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯାଇକି ଜାଣିଛ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧରେ ପଶିଲା ପରେ ଦେଖ କି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଇନି ମାନେ ମାଛ ଯୋଉ ମାଡ଼ କରାହେଇଛି କାଦୁ ପଛରେ ପଶିକି ଯୋଉ ମାଛ ଧରିଛୁ ଛାଡ଼ ମୋ ମା କଥା କିରା କହିବି ମୋ ମା ନଥିଲା ଆମେ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଆମକୁ ଜଗିଛି ମାଛ ଧରୁଛ କି ନାହିଁ କହିଲା କି ସେ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ମଟର କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଛ ଧରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଛ ଶେଷରେ ମାଛ ସମସ୍ତେ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ କିରାଟା ମିରା କେଳା ଲିଆ କେଳାଟେ ଧରିକିନା ଯାଉଛି କାଥରେ ତାପରେ ଚୋଡ଼ା ହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିରୋଟା ହଉଛି ଇଏ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ମୋ ମା ଡଲାରେ ଏତିକି ଜୁଡ଼େ ଧରିଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କର ବାହାରେ ଯେ ଦେଖିଛି ପାଖାପାଖି 3-4 ହଜାର ବାପା କହୁଥିଲେ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ହେବେନି ନିହାତି କାରଣ ଏମୁଠୁ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବନ୍ଧ ପୁରା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆମେ ଯଦି ମାଛ ଧରିବାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଇଏ ଯଦି ନଥାଇତା ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଧର ମାଛ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୋଲିକିନା
ମାଛ କେତେବେଳେ ଧରିବି ପାଣି ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବି ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଟା ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଲା ତାକୁ ଯାକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ ପୁରା ବସ୍ତାନି ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ଧରି ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଏମିତି ତ ଧଇଲା ଆସିଲୁ ତ ଆଉ କେତେ କେଜି 3 କେଜି ମାଛ ଧରିଯିବୁ 3 କେଜି ରେକର୍ଡ କରିଛୁ 4000 ଲୋକ ଭିତରେ 3 କେଜି ମାଛ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ଫାଇନାଲ କେମିତି ଲାଗିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ତମର ବୁଲିନ ଅଫିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିଲେଜ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କିରା ଏ ବାଗୋ ମାଛଟା ନାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଧରେ ମାର ହେଇଗଲା ବାପା ପୁରା ଧୁଇ ଧୁଆ ସାରିଲେ ସବୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ କେତେ ଦେଇଯିବେ ଆମ ପାଇଁ ମାଛ 500 ପରିଆ ନାଇଁ 500 ପରିଆ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ ଦେ ହାପି ଦେଲା ନାଇଁ ହାପି ଦେଇଛି କେତେ 400 ହଁ ଖାଲି ବୁଟୁରା ଖାଲି ତାକୁ କହିଲି ନେନି କହିଲା ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ଆଗ ଭାଜି ଦିଅ ଭାଜିଲା ପୁଣି ପଠେଇବି କିରା ନାଇଁ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ନହେଲେ କୋଳ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକିନା ରେଡି କରିନା ଦିଅ ହଉ ଯା ହଉ थैंक यू धन्यवाद सुईजा बाघुणी रागे ना सुईजा सुईगला हो किरा निदरे सुईछि आम बाघुणी मुहटा टिके देखाउनी निदरे सुईछि बाघुणी मुह तार टिके टिके देखौनी काले किए देखिदेव मुहटी तार काले किए देखिदेव मुहटी तार निदरे आकुलु बाकुलु हଉଛି मारला लो मा निदरे सुईब छुआटा हो सु 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 हो सु मु सुई देबी सु हेपटे तो कैमरा की देखोनी कौन जीवु माने हाउ कैमरामैन पाखु जीवु कि जा जा रे आंबनाले रामनवमी भाई सकाळ 10टा जगह हम काली कली 5000 मु आगे 10टा करिवु ठीक अछि 10टा कथिबो खराटिया चाष जो धान खोल साई बरम खोल साई भाई एते बढ़िया लागुची एरा गोड़ा माने जांबू गोड़ा ओ भाई छुआ ठुला पानी पाई हाँ भाई देख बहुत लोक भाई यात्रा बसिकी पाग बढ़िया अच्छी माने शुक्ला पाग माने कदल बेरिनी आम तोरू सान भाईटे आसी एकुटिया देखा डाकिलानी से नाज खोई सारू ना सान भाई है ये सान भाईटा खेले डाकुनी मन खराब है गाँ से खेली पड़ो कि गोटे सान भाई आई प्रबल सान भाई बस पूरा यात्रा से मुग्ध एमती सब लोक बसिकी देखुं भाई ये हूँ गाँव रोटे परंपरा मजा आ भाई यात्रा बढ़िया बहुत लोग बसिकी देखुं भाई से आम भाव यात्रा भी बुले देवा दरकार भिडियो ना पूजा सारी घर को फेरुची देख मार पछपटे जो दिज लोक ठियाई से लोक हूँ आम लोक आम कहू ये जो भाई सीन भाई बसिकी देखार गोटे मजा अलग निरा भाई राति 2टा बेलू या एत दूर भूक लगे भाई यात्रा आस मैंने केवे भी ठीक से खाई पारूँ आज खाई बिस्कुट क्या बरा खाया बोला आज फाइनाल जहाँ गोटे खाइबू अंडा टी भी खाइबू तो फाइनाल पकुड़ी पुणी ऑर्डर कर पकुड़ी ऑर्डर कर कौन कौ प्रकार कहना से कहले भाई ये छाणी दियो ना सागे 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 भाई पूरा पड़ी एवं चली आउपटे अंडा भी रेडी हो गलानी आम यहाँ हूँ आमर कदलीबेणी यात्रा भाई बुझी तो
ଏମିତି କିରା ଶୀତରେ ଯାହା ଖୁସି ଏମିତି କିରା ତ ବାଇଗଣ ଖୋଜିଲୁ ଭାଇ ଶେଷରେ ବରା ନାଇଁ କି ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଦେଲୁ କେତେ ହଉଥିବ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଯାଇଛ ନା ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଡା ଏପଟେ ଇଏ ଚଲେଇଛି ଟିକେ ବରା ନାଇଁ କି ଏଇ ତ ଯାତ୍ରା ଭାଇ ମଜା ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି ଇଆଡ଼େ ମବୁ ଭାଇ କାବୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ହେଲା ସେଇଟା ଖାଇଲୁ ପକୁଡ଼ି ପୁଣି ମୁସିଲୁ ନା ହେଲା ଭାଇ ବରା ଖାଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଖାଇଛୁ ଭାଇ ସତ କଥା